Okay, algebraic approach. Okay, we have two theorems. Okay, the first one, AB positive if and only if A positive and B positive, or A negative and B also negative. The second one, AB negative if and only if A positive and B negative, or A negative and B positive. Now let's try example A by using real number line. Okay, so first step, okay, write down x squared minus 2x minus 15 greater or equals to 0. Then you need to factorize. So kita akan factorize, akan dapat x minus 5 and x plus 3. Okay, so the most important thing dalam real number line adalah you kena let all factors positive. Ini wajib tulis. Okay, so bila let all factors positive, maksudnya simbol dia mesti positif lah, greater or equals to 0. Okay, so kita tengok kita punya factors ada berapa. Kita ada dua kan? Ini the first one and then ini the second one. Jadi for each factor tu, you kena tulis greater or equals to 0. So kalau sini ada equal, ni pun ada equal lah. Dia follow. Okay. And then simplify, akan dapat x greater or equals to 5. Itu untuk the first factor. Okay. Now, untuk the second factor, kita ada x plus 3. Also, greater or equals to 0. Sebab apa? Sebab you kena let all factors positive. Therefore, your x greater or equals to negative 3. So, sekarang you dah ada dua nilai x. Tapi itu belum jawapan lagi. Okay. So, soalan dia, so guna real number line, maksud dia, you memang kena lukis number line lah. Jadi, just draw saja a number line. And then tengok, between negative 3 and 5, okay, nilai mana yang paling kecil? Negative 3 kan? Okay, jadi, negative 3 followed by 5. Okay, boleh faham kan? Okay, setakat tu boleh ikut kan? Alright, so sekarang kalau kita tengok, kita ada tiga ruang ataupun 3 intervals. Ini 1, 2, 3. So ada 3 intervals. Okay, alright. So tengok yang the first one. Okay, kita ada x greater or equals to 5. Okay, apa maksud greater or equals? Open ataupun close? Close, betul, sebab ada equal sign. So, in terms of circle, dia adalah empty circle ataupun black circle. Close adalah black circle. Jadi, pada 5 ni, kita akan buat black circle. So, black circle pada 5, dia adalah greater or equals to 5, meaning arrow to the right. And then, for the second one, kita ada x greater or equals to negative 3. Also, greater or equal, meaning closed. So, in terms of circle, dia adalah black circle. So, greater or equals to negative 3, also arrow to the right. Okay, so sekarang kita akan buat sign dia. So, kalau solid line, positif. Ini pun solid line, positif. So, positif darab positif akan dapat positif. Ini solid line, positif. Ini tak ada line, maksudnya negatif. So, darab dua tu akan dapat negatif. Ini yang ni tak ada line, so negatif. Ini pun tak ada line, dia adalah negatif. So negatif darab negatif dapat positif. Okay, so sekarang kita ada positif, negatif, positif. So nak ambil simbol yang mana satu? Okay, so nak ambil simbol yang mana satu, you kena tengok your inequalities. So your inequalities, bila you factorize tadi, simbolnya adalah greater or equals to 0. Maksudnya kita akan ambil yang positif. So, ambil yang ni dan yang ni. Ada dua. Okay. So, dua tempat kat situ, you kena tulis lah dia punya solution. Okay. Maksudnya final answer you berada di situ. Jadi, untuk yang pertama ni, okay, dia adalah x less than or equals to negative 3. Okay. And then yang ni, ini adalah x greater or equals to 5. So, kat tengah-tengah ni ada gap kan? Bila ada gap tu, you tulis OR. Ataupun kalau tak nak tulis OR, tulis simbol union.
Okay. So therefore, solution set x double dot x less or equals to -3 or x greater or equals to 5. Then buat curly bracket. Example B, you need to solve 2x minus 1 multiplied by x plus 3 less than 4 by using table of sign. So first step, you need to expand and simplify, which 2x squared plus 6x minus x minus 3 minus 4x less than 0. Okay, so kalau dalam inequalities, you kena make sure your right hand side ni must be 0. Okay, then simplify lagi, kita akan dapat 2x squared plus x minus 3 less than 0. Kemudian factorize. So bila kita factorize, kita akan dapat 2x plus 3 and then x minus 1 less than 0. So kalau untuk guna table of sign, you kena cari critical value dulu. Okay, macam mana nak cari critical value? Okay, so critical values. Okay, ambil each factor, which is 2x plus 3. Kita ada 2 factors kan? Okay, so you ambil the first one. 2x plus 3 equals to 0. So you akan dapat your x adalah -3/2. And then the second factor, kita ada x minus 1 equals to 0. Therefore, your critical value adalah x equals to 1. Okay, once dah dapat critical values, okay, which are x equals to -3/2 dan x equals to 1. So, kita akan buat table of sign. So, nak buat table of sign, kalau kita ada 2 critical values, maksudnya you akan ada 3 intervals. Okay. So, kita kena buat table. So, first interval, second interval, third interval. Okay. So, between x equals to -3/2 and x equals to 1, nilai mana paling kecil? Yang ni kan? Okay, maksudnya first interval adalah from -infinity up to -3/2. Sini adalah open. Okay, kenapa yang ni open? Sebab kita punya inequalities tadi kan tak ada equal. Okay, kalau infinity memang always open. Okay, next. Next interval adalah interval between x equals to -3/2 dan juga 1. Okay, so -3/2, 1. And then the third interval adalah 1, infinity. Kalau siapa yang tak faham macam mana dapat 3 interval, okay, kalau tak faham, you buat nama line. You buat nama line, nilai paling kecil adalah -3/2 and then 1. Betul? So, you tengok ada berapa interval? 1, 2, 3. So, the first one ni adalah from -infinity to -3/2. Second one adalah from -3/2 to 1. Then the third one adalah from 1 to infinity. Okay? So, that's how kita dapat 3 intervals yang ke atas. Okay. Untuk yang first row ni, kita akan ambil the first factor. First factor yang you dah factorize tu. Bukannya tengok yang dari original soalan tak. Okay. Nak bubuh apa yang dekat sini ni, you tengok yang before you cari critical values tu, yang you dah factorize. So, tadi kita dah factorize, kita dapat 2x plus 3, itu yang pertama. And then, second factor kita adalah x minus 1. Mungkin ada yang tanya, kalau nak letak x minus 1 ke atas boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Okay. And then, the last one ni, the last row ni, saya suka letak answer saja. Sebabnya nak cari jawapan dah kan. Okay. So,
Ini kita padam sikit. Okay, bagi nampak cantik lah graf you kan. Okay, so answer. Alright, so yang ni tengok betul-betul. Cara nak cari sign dia. Okay, tengok the first row. The first row, critical dia berapa? Criticalnya adalah 3/2, betul? Dekat interval, kat mana yang ada 3/2? Negative 3/2. Kat sini. Betul kan? Okay, so kita akan buat border. Okay, ini cara cepat tau untuk dapat sign. Bila nak buat table sign, ni cara cepat. Okay, dekat sini kita akan buat border. So, border dia adalah empty circle. Okay, kenapa empty circle? Kan dah cakap tadi, dia kan open. Okay, so apa function buat border ni? Okay, function buat border ni adalah untuk membezakan, untuk separatekan sign positif dan sign negatif. Okay, maksudnya bila kita ada border kat sini, okay, nak letak sign positif dan negatif, you tengok X dia. X kat sini positif kan? Macam mana tahu positif? Yelah dah tu X. Bukan nilai X tau. Dia adalah X tu. Maksudnya kalau kat sini dia adalah 2X plus 3. So dia adalah positif lah. Negatif ni kalau contoh 3 minus X. Itu X dia negatif lah. Okay. So kalau X dia positif, belah kanan kita akan letak positif, positif. Ini negatif. Faham? Okay, so border X tu, X kita positif. So, positif, positif, negatif. So, cepatlah. Okay, next. Second factors. Critical dia berapa? Criticalnya adalah 1. Interval dia duduk kat mana? Sini. So, border dia sepatutnya duduk di sini. Okay, faham? So, saya buat tu. Okay. Jadi, nak letak sign, tengok. X kita positif, negatif, positif. X kita, factor X tu, X apa? Dia adalah X positif kan? So, kalau positif, kanan positif, negatif, negatif. Okay. So, dah dapat answer, senang je lah. Darab je lah. Positif, darab positif, dapat positif. Positif, negatif, negatif. Negatif, negatif, darab dapat positif. Okay, so ini positif. Itu negatif, itu adalah positif. Macam mana nak tahu table kita betul salah? Sign dia mesti alternate. Kalau you dapat positif, negatif, tahu dah mesti salah. Okay, sign dia mesti alternate. Tak kisahlah apa, tapi dia mesti selang-seli. Okay, alright. So once you dah dapat, macam mana dapat sign? Nak dapat sign tu, you kena tengok your sign before you factorize tadi. Okay, kalau you recall, kita factorize tadi, kita dapat 2x plus 3 multiply by x minus 1 less than 0. So, less than 0 tu, maksudnya sign positif atau negatif? Negatif kan? Jadi, jawapan dia yang ni lah. Jadi, ambil yang kat atas ni, pergi salin. Okay, so you akan dapat, okay, you akan dapat jawapannya adalah negatif 3/2, 1. So this is the answer.